Yes, sir. Rangsang tak kuntai buku song hanya hai langsung pun narok no hasilai TV. Sung tini hanya hai hai sopai piuka. Advocate Sar Horidon Depot Nogo. Puliano bono langsung nalayana sarno puliano langsung go hasilai TV ni ko dawo. Hambai hasilai TV narok hai payang bagai. Sar nini se interview rok mani ya bolo kabang man luku ro bong feedback ni ko comment khai chauje nung noko achok achogui simio ba hekai kok chawi jong no puno keveng drop samole mungsa krei apti hai hini sanai luku rok no no tam kok kesanam susah belai ke hambai Taisa hasilai TV nang tinio koeksan tui payang bagai. Tapi hambai jara ni bising tu a meta rongno borok anu forward khai tu remani bagai hambai. Abo to kabang ma borok ang nijibu comment rong naikha nogo aso gui baksaba sajalia. Phia ba asol ka je abo hai ro comment khaner borok kha ang nayobong thani ka hamkai wan sugui borok je prisaya ang naiman tamba. Chini borok সংবিধান অধিকার তামাহিন tabuk bo serai kerui aboni bagai ang je mansak nogo tongtoino kabang ma omahai media rong bising tui sini je ainte odikar tui sini borno ang sizar nayo abosi engkai ang abono tui duita bodol tui parsu khai nekha kaisa bodol engkai Tripura motha sini je soyong Royal Sion produk jinio thangang dokumen rikha ani je thesis naharmung tamahin social justice aboni tamo result abono tui kaham kachin borok bujiangai baksa emon ki degree holder ok social justice ni word nongse সংবিধান তো tong barok ni পর্যন্ত কোয়েকশন খাইনে বতঙ্গো গাবনি বাগাইনা চিন বরনি কাহাম কনসেপ্ট ফায়কো চিন বররঙ্গ কাহাম বেরিস্টার ইয়াকো তাকফানো হাই কোর্ট ni ম্যাজিস্ট্রেট পন্দং মাইকো গজা সুপ্রিম কোর্ট খাই থই তংরাদি তাকসা সুপ্রিম কোর্ট কেফানো লয়ার মাসা মুসু তো প্র্যাকটিস খাইন ওকলগো থাং খলাইকা আইপানো আবো হাই AUR एडवोकेट आग बक्रै त्रिपुरा से साना थांगा जते खरकसा से दङ वानजिसि जे 3,500 मथ ताबुक AUR सुप्रीम कोर्ट तमनियो एडवोकेट ऑन रेकर्ड त्रिपुरा ओ जते मासास दङ वानजि सिन बरखाते करै एका आं साना नायमा खामसे जे आनो सिंनाय रबरना हामबायरो तानो बगे हिमाले बरक तो आनो Filong khoya mani aboni background ba region bor kam ka saimia ba bor abo sanaino abo be bor no protani kuno negative ansuma krei bor na hamaisi yapara number 1 ga ke jasa samung khaina pano sung saimano just example ho khaina ga ka sangbra sung saimano agun pos maso kaino ho khogoitano joitar maso satongo ka sago Piaba hok mani logo no borok maichili ro khati jano hol shipping besloi joto ready kaitano alo jokhon hok sokka sakmani yagol kaino sung saimano joto bojaga khol kaina boro phantok rwnai boro tam besloi joto pinei akoi khaklo drampai boro kaina hajaka rogo abahai kaino kaisa system naithok kaisin borok hok khlai bagi naithok naito hok alaim salai phege gaisini borok mahaino রাজতন্ত্র বাই tomang গণতন্ত্র ওয়ালো जों साइमानि इटाली वास 1700 ख्रीष्टाब्द वालो डेमोक्रेसी ताबो जे इटाली जे राहुल गांधी बुमान नौका इटाली एंका इटाली वना पुलिस कांग वालो जे डेमोक्रेसी नि सिस्टम बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल अब काय डेमोक्रेसी सिस्टम को सालुंग रखा अब 1700 ख्रीष्टाब्द नि या फांगदिगे अब उलसा ट्रक सारा वालो
प्राय 10-15 हाजार आमा हाय प्रिंस लिस्ट दङ आं आबो एक्जेक्ट नाम्बार आं वाइसा माने नुखायतने माने वाइसा उनकाने वाल नि कायसा गो माने आ बयतिनि आं तुमा मा यान थाका तै सालसां साइख्रामोन ओमफ्राय सारा वाल आफ्रो जतन प्रिंस लिग माने किंगशिप त्रिपुरा सिमिया इंडिया बो दङ 565 अनडिवाइडेड इंडिया बो आमा हाय दङ तै अफगानिस्तान बो दङ आबोनि बो बार्मा बो दङ ति जापान बो दङ जार्मान दङ सारा वाल न आमा गोबां मा more than 10,000 सारा वाल दङ आबो बिसिङाव तके समरा दङ कायसा कायसा रिजन करन्ति इटाको एंकाय आगे जों सेबना मुगल सम्राटा बाहाय दङ जांगा कोनो तां सानाय माले सिनि बरदक राजतंत्र शासन बाय तंमां गणतंत्र अथ लोको नायखिरि केरं ताय रायजन गाहाम का सियांगै जों ताबुक बो बाहाय पजिसन दं आबो सिया जों ताबुक सिनि हावा बायथाने आसायमा हावासे ताबु बुइबाय शासन खेदों ओंखाय आं तरै लगे आंबो नुखा बिलासकां जों बोर्डिंआव परिमा बा TSF नि माखायौ जों TSF आबं TUGS ट्राइबेल स्टूडेंट फेडरेशन आफ्रो जों रगबो आं 75 क्लास 5 परिफोरना तुलासिकर बाजारा माइक बखक जाखफ्रु दिनैसिनि मिनिस्टार मुंगनां अनिमेश देबबर्मानि बुफा संरक ओंखाय तै एडिशनल एसपी थिका सिनि मनिन्द्र देबबर्मा बरं गोनां एकाय एपराचिनि काका ताक बका थांथंखौ जतीन्द्र देबबर्मा संरक बरक जारा सिसिगि तरंका जतन त्रिपुरा स्टूडेंट अर्गानाइजेशन दङ ओंखाय तुलासिकर आफ्रो समाजरन लं लिभ नै आंबो आफ्रो स्लोगान मारिखा इयारले मुइतो गरैखा आबो ताबो बरले समुतनाय आफ्रो आंबो गतमबा तबो आंबो अंक खलायके सायमानो गाफोर नुखाने मकलम बाय थांगो आंबो प्रसारे पेन कानजाक्सि क्लास 5 वाइसाबायनो माइक वाइसा आनि बुसांगनो ससमालाथार बाय आफ्रो बजेन्द्र सिल संरक ओंखायसिनि आनि अंकलाय जाथा ओंखाय उला सिंह देबबर्मा संरक सतीश देबबर्मा संरक थिबेगा जतन ते थियाराव गोबां दङ आबाय तलास अजे नोंथां बुंनो सामाने उला सिंह मै सते जाबो गोजां दङ कामिना उला सिंह देबबर्मा ओंखाय मयनाकपारा ओ हाजो तो लागदम बिसिनि ओंखाय सतीश देबबर्मा ओंखाय सुमन्तपारा ओंखाय आबम परे ताय कथांथनो गोसाइमिया ओ अंको हाजांगा गानाव चिनि जे सिनताखौ अकरा ब्रज कुमार देबबर्मा बर शान्ति सेना ताको गामाहाय तेबो दं आरो बो मुंसा साबाय आं सिनिबाय जतन इनका आफ्रो बजेन्द्र सिल दं आफ्रो वानसा सिनिया पाराव दं बदन चौधरी पारा वानसा दं दक्सा बरबो थांगै आसामया जत तुलासिकर थां बखका गांगो कलंता इतिहास सायतन हाकाय सिनि बररक गणतंत्रता मुंखा एसिम बर गणतंत्र वानसुका लोको बांथांगा जोंताय पाइलियासौ इनका आसले बारनि संविधान नतुयै ताबुकफानो हिंदी बगाय सिलसिला ताकफानो थुजाक सिया इनका बने बगना आंनि जेबो एडीसी अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि बागै जोंबो सानै फायका जखन बोर्डिं रक परिखा जों आफ्रो खवाय रग जों आं आसल गर थांमालिया खवाय डिविजन रगला प्राय नेटान सिनो ते सेंट्रल नेटार सिनो जेबो ताव पास रान कसम देबबर्मा बखनाय कलंमा खाय जों सिनि बोर्डिं रक थाङैबो थांगा फ्रो TSF नि प्रचार खायो ते कैसा थैथांगा बिश्व कुमार देबबर्मा आं परेचिनि हरिनाथ देबबर्मा ताका थांदोंख ओंखाय ताबुक जोंनि दिनेश देबबर्मा संरक यां ताको एनार्जेटिक रग बरखाय दा जों रग सिक्ला बस्लं हमानो 7-8 रग परितमबा फ्रो रग जों खवाय कालीबारि रग प्रचुर थाङै जों मिसिलक मा खालायो सिनि जे 6 जन जों आन्दोलन आफ्रो पंचम तपसिल गाय बलका सप्तम तपसिल आं प्रसेस लास्ट 6 दिल चिमबरक पंचम तपसिल गाय इंडिया ने जत जागन दङ गाय 6 दिल गाय मात्र आसाम सिम दङ गाय आबनि बागैनो आं निजेबो दफानो हामजांमा बागै आसि सन्दाङाव ब सब जाखा TSF फ्लायो सेबसेगा बथारिन जाखा गाय आफ्रो तालब्रै बारा तालबा काटि खवायजा लाग मातमखा आफ्रो आं बाय तंनाय ताक बक कासा कथां प्रमाण तंखौ बन आं फेसबुक नुगो बरं मोनां कमल बंसर रेवेन्यू इंस्पेक्टर ब गुबै
muito tongka ba sakir wano Aku ini jelo je sob makai TSF baik kerumani bagai. asi sandangan angka angkai jasi sandangan angkai jero TSF ro je marka ganangkai sujuma angka rombo atau saraput lo jati gotong naka angkai anyway ang tak sanai makai mose gobang machin taku bukhrohno seng doh phano buse hamza abo ke bono seng phungi maya tabu jada 25-30 বছর নাইরক বরফ সাইমিয়া जों आं सानायो जखन सिक्सिजल मानखा TNB नि सिलाइनि दापर बासि फिया यांगो नायनायखा TNB रो रागि फेका चिन बरक सिलाइ कलयमा बाय अंका सेसेमेसो yang गणतन्त्र बो आता गंजाखा जोरदार आन्दोलन खायजाखा टिउजिएस रक बाय गासेसा इन्दिरा गान्धी वानसुमा परे थांगाइसिनि ताबो हरिनाथ देबर्मा सरक ताई थैथानाय बुद्ध देबर्मा संरक ताई अमा हायकाय काबांमा नि अबदान जत बुमो आं पक्थामायका गा इतिहास रक हायकाय आबो हायकाय बरक सिक्सिजलनि बागै नांलाय तंखा अंका सोंखाय त स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन थायका अंका माका सिक्सिजल त सोंसायमानका अंका 78 जखन बामफ्रन सरकार फायका आफ्रोन त्रिपुरा सरक दशरथ देव मुख्यमंत्री मालिया पलिट बुरो बनो सिद्धांत खायमाने न किन्तु बनो नकुल दास साबा आं बासो बुंमुत करि कतम दास दं कासे माइनरिटी वाच इन रुपैला फाइमान नै निपेन चक्रवर्ती बुं पास खायै अनास्तार खायै सेसे मेसे निपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री अंका दशरथ देव जेबो बो कय रक सालनि बुसुक बरक कय तंखा खाव आबो तांगसो मकल नो एटाको अंका उला सेसे मेसे बनो अंका रिका एडुकेशन मिनिस्टर आबोनो उला अंका बनो डेपुटी सीएम बरिका डेपुटी चीफ मिनिस्टर ने पोस्ट खारिका अंका बो जखन सुजुमा खान त्रिपुरा सरकनि साख्रि प्रचुरिका माने बैकलॉग 100% रुसार बिना अमल चालू खाजागो आगे कांग्रेस दीर्घ जे भारत हामाने अंतर्भुक्त माने परे चीन बरक बो रिभार्स पार्टी खलाय तमा बागै साख्रि केबा मालिया 2.5% मतन आपुर साख्रि दं 100 माने रबनि चीन बरक 100 टा कोटा अंका जों आरायटासो मानसु आमतिंखा दा एनवे दशरथ देव सं फायै बरक तो आंदोलन तो रंग फाक लायका आइपन ब फायै तिनि आगतला जेसो नौ हुक मानि चीन बर सुक जें मानि रुस्टार पॉइंट जे चालु मानि केन्ट आबो सम्पूर्ण दशरथ देव अवदान दं बसेसे मेसो जे कम्युनिस्ट खाजों माने ब आबो बुलखा ब नेटु केन्ट बिनि इतिहास आं पढनायखा बय पढनायखा कम्युनिस्ट ब खायमैया कम्युनिस्ट थानायखाय जे अगुर देबर्मा थैथांगा बुरा yang koni daria thol digini binok daria thol dangka na soni thakur semia o ogu deborma se dosara devna agi congress khai tongmani hoite bo khoyo por town committee ne jodo prashna ko bota sajiba ke congress khai tongmase iot congress khai tongmani sese mesa bor communist tu pheka birenda tosong daibar ke tu pheka ika abor no ইতিহাস tak salja thangyang nang jokhon koaction klaika ba jara senai bor kicha history sina nango तानि बागै अमायकाय नगद सिमासुक तंखा हिंकाय तिनि आं जतन प्रिपारेशन नाखा सारा त्रिपुराव आं खाओ कोनो बैरिस्टार मैजिस्ट्रेट कोनो IAS ऑफिसर कोनो जदिन केबा जदिन साका फारि निन थाम डकुमेंट दं चैलेंज जों बा गक सालायना आंका आं जाकुनो चैनल रेडी दंगो रॉयल फैमिली फांगथुन डकुमेंट बेस आइन बाय हिंकायता ल बाय हिंकाय जेकुनो आइन कडों फांगथुन जिसे अंको खलायफन त्रिपुरासन बिसिं डक्टरेट ल खलायजाक फांगथुन कन्स्टिट्यूशनल ल नतुयै राइट्स नतुयै संविधान अधिकार नतुयै लजिक नतुयै बा बिनि जे स्टैटिस्टिकल बिन तथ्य भित्तिक डकुमेंट र नतुयै जदिन खलायके आं जथेष्ट रेडी दं जेकुनो बरकनै चैलेंज यासना बगै ओंखाय दाबो आं सानायखा मसि जे सार्टेनलि अंखारनाय फिल একটা টাইম दङ सिजन दङ कायसा जलनि दंब्ला बराय बुफां थेमा बेरांगै बुबार राइडार ब थाङै नों गन्दाथ आं बुखलाय तंखा बुसरक मकल हाबैसे तला बुसरक याकुं काफि मा फायनाय फियाबा जेकुनो जारानै कासे मेच्योर दङ आनि मेच्योर नासिमा बुसथांखा माने आं 2013 सिम स्टार्ट खायमानि 2013 सिम स्टार्ट खालायनायका अ सोशल मुभमेन्ट अतयै मन सोशल मुभमेन्ट आरो तामो सोशल मुभमेन्ट के बक्सा नार कोनो क्रिंसौ सोशल ताम हम्बा बांगाली समाज
পাঞ্জাবী সমাজ বিহাৰী সমাজ মাৰাঠা সমাজ তিপ্ৰাছা সমাজ হেঁকে তিপ্ৰাছানি সমাজনি নুখা অব কাইছা ইনজাস্টিস হাওয়া 184 জন রাজা তংমানি শাসন খাইমানি যদিও না আনি থেসিস বাই ও রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় হিস্ট্রি না যে অঙ্ক সিন্ধু সভ্যতা উপত্যকানি আবিষ্কার খাইমা হাই খেলাইকাই তো 10,000 বছর মানো আঙাসো সালিয়া মিনিমাম 5,000 ইয়ার্স অরণ ত্রিপুরাসারক ও হানো 5,500 বছর তাকবাইকে আনি দাবক মাউতে 5,500 বছর কন্টিনিউয়াসলি ত্রিপুরাসারক রাজা नै আর ত্রিপুরা কিংডমস ডাইনেস্টি চালক জাখা আবনি বিসঙ্গ সুং গণতন্ত্র ন চিনি বরক সিয়া লেখাপড়া বাপুর কম খাই জাখা এঁকা जों थके जाखा एंका राजानि जराब जत राजानि सेवक जत वानजिमां चिनि बरनो बंगनि अफिसार तंनाय क्रि जतनो चिनि बरखा एकमात्र बेराग तंनाय सेंक्राक आबुनि बागैनो चिनि बरनो सिका दिका कामालिया एंका ब्रिटिश रो सिगन सारनै खारें सुसु नै ब्रिटिश कोन दिना सनो चिन त्रिपुरानो डाइरेक्ट बर हस्ताक खालिया एंकाय जे अताबो प्रेजेंट एक्जिस्टिंग त्रिपुरा हानतुये बरक रोल खालिया कृष्ण मानिक नामालो सकला रचना बाद दखल खाइनाखा 1761 ख्रीष्टाब्दनि सिगांनो जखन मीर कासिम मीर जाफर जखन बांग्ला नवाब सिराजदौलानो खालायो षड़यंत्र खालायो जखन बनबथारका गसिदे बेगम संबाय गाबोनि परेखा बर्ण अमहायकाय चिनि त्रिपुरानबो जे ताकसाकला रचना बाद ताबुक जिनि जे चिटागां टामरक आ एरिया टामरक जतनो आरो नि नरसिंह दिजरा आयंबा आराकान पाहाड़ जरा यांबो सुंदरबन वेस्ट बेंगल सुंदरबन हिनो खोनाखाना आसुग्रा समुद्र कोजाक चिनि जागा टमानि और राजन टमानि ओंखाय कृष्ण मानिक जराखाबो नाजाकमानि परे सेमेस कृष्ण मानिक खबरलांगा दाकाओ बथांका आफ्रु राजधानी ओंखाय कैलाश सहर ओंखाय कृष्ण मानिक आथाङै बथाजाकनाय फासिबागनाय टमानि फियाबा बन खायरब जागाय रेलिया एंके बनो बसाका सामने परकनी जेमर लैंड मुंगागी म मोटे मोटे इतिहास सामका मागी बांग्ला नबाम थाय सेकनामासे नंनि इंकरक सबा खलायै इंका जागाना माया कानाय आफ्रु बसाका आनि जे जमीदारी व्यक्तिगत जमीदारी सकला रचना बार आबन फानो रेडी आनि तताय इनकानि लामा करिन साका कायबा आफ्रु जाखा एनिवे म आं जे सेटमन्ट तथ्य व्यक्ति इंकाय ताबुक भारत बायसे हामानि परे सिनि बरक तामखा जे रिफ्यूजी बांग्लादेश फाइका खिरिकरण फाइका भारत सरकारनि सुपारभिजन अंडर द सुपारभिजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अर्थात भारत सरकारनि तुइदुल जागमा बाय ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर न अरव त्रिपुरा व सारदिगे भौगोलिक व्यवस्था व सारदिगे गुरि जागबा फाब्रिका आबाहायकाय त्रिपुरा न पूर्णांग राज्य रेखा 72 सन आबुनि सिगां त्रिपुरा व जे फाइनाय रक दिनो त्रिपुरा हानि मालिकनि तफायनाय रक ताबुक शासन खायतनाय मुख्यमंत्री रक बरक जतन भारतनि संविधान मुताबिक का बरक इलीगल सिटीजेन्स अंडर आर्टिकल 511 फर्स्ट एमेंडमेंट इसिमे लास्ट एमेंडमेंट 2006 एमेंडमेंट जरा अर्थात ताकलाय कोन एमेंडमेंट याखो एंकाय आ एमेंडमेंट जरा ताबुक बरक वैध नागरिक बुया एवं सिटीजनशिप एक्ट 1955 द रूल्स 56 1956 के मुताबिक बंगनी बसाबुती बंश आसन एरकबो बर नागरिक माइया आर्टिकल पार्ट आर्टिकल 5 to 11 काहाम का परिकेशन सेमानो गां ताबो कोन तां साइटंका नों जे कोएक्शन खायमानि आनि बररक ताकबनो सिया तिनि जे पॉलिटिकल खायजानाय रक साक्सानो सिजांगै त्रिपुरा हानो एबा बसिनो हामजागोनि सरि सारा क्लै तंनाय रक बाखा क्लै तंनाय रक थुयासे मान तंनाय रक किन्तु बरक जतन डिग्री जारी रफानो बर बय परिया तथ्य परिया बंगनि सागो बुक नलेज अर्थात शुद्ध बरक जे मास्टर डिग्री खायका बा ताबो साइंस परिफैका बा इंजिनियर परिफैका पर आबनि मुताबिक हाईली एडुकेटेड इंगै बरक साख्रि कततर मांखा प्रमोशन मांखा आईएएस रंखा केबो आईपीएस रंखा हाइपनो बरक कोन दिन वानसि अति प्रासारक फ्यूचर तामनायनि आबन कायसापा रिसार्च खायनिख्रि किन्तु आं लेखापड़ा आं 12 जरा फरायना साख्रि बाहाबका एंका हाबमानि परे साख्रि हाबे आं 4 बोसोर बारा साख्रि खायांलिया आबं परे जों रिभुलेसन नांगौ जेकुनु दफानो तुमना हांकाय गणतंत्र बायंगिया नै जों
सिलाइटिने संसालायका NLFT National Liberation Front of Tripura sango last close conclusion ka sawo kento aboni koikni porena ano khoroksa annun telephone ka skasar tago chini kwangma tongkho tabo ko ya omor bobura turani ser horone borak to sar ka ang ta abono number ka sepai to nika angka borak sawo angka takphon bakha thijanai kokri nan sar kata o je NLFT ni brok jokhon press note khlaika bla tai NLFT krika tai silaitene krika sama pore ano khoroksa call khlaika ang chaimia a borong number anthan tongo ang sepai to nika unknown number angka bosawo takphon jong tongo angka ano sahoka nongle je saitongmani singnono obosyo no sanman khayo abo sahoka angka ang saka jasa phaklagi जों सिलाइते ता वानजिनो कगै रखलाय बानाना जदि के वान सका बबुल पृथ्वी बा जदि आइन किरिं काय तिनिबा राष्ट्र चिकन चिकन बा ओइ जेमन रयेल भुटान नङाबा 1 लाख सैन्य थाङाबायना दखल खेतंला इंडिया बा मानब्ला केन्थ आमायब्ला राष्ट्र संगन का साइन दङ जेकुनो राष्ट्र संगन आइन यूनाइटेड नेशन नि 111 टा आर्टिकल आन्थानि बयजन दङ इंटरनेशनल लॉ बतंग ह्यूमन राइट नि को बतंग डिक्लेरेशन खाइमानि जे कर आर्टिकल बतंग एकाइनि नि जे इंडिजिनियस पीपल माने जत किछुन आन्थानि आं कालेक्शन दङ आन बय इवन वर्ल्ड नि 70 टा कान्ट्री जेटा रिटन कन्स्टिट्यूशन गनां 70 टा कान्ट्री कन्स्टिट्यूशन बानथान दङ केबो जदिनो फाइके अंके डकुमेंट फाइनै फिटुन तेकुनो त्रिपुरा सान्ताना तो अंक करे आं सेमिया तबा आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी अवेलेबल कलेक्शन लाइक मी इट इज श्योर आं सेमानो गा ताक सानै माखे सिनि बररमा पिलास ताबो सोशल मुभमेंट माने कक सोशल इनजास्टिस का और हानि बोसारनि जे अ भूमिपुत्र रनि अधिकार न एकदम इंग्लिश बायखाय at the moment with a twinkling mufli kaisa baksa merger agreement khai remaining condition tam siya tong phiaba 1971 jara bangla hani bosor faidoi jekhane bogni bosabai betibai joto kisu percentage khai growth khlaini mani खूब इंटरेस्टिंग आं रिसार्च खालामनायखा हांका 62.33% जखन पूर्णांग राज्य रजिफ्रु 60 विधानसभा बांग्लादेश रं जाफार जाखा अब आं सराय लफुली डकुमेंट एवं आबनो आं दैबा राष्ट्रपति निखा रामनाथ कोविंद नबरैखा ता फागन सेन कलासे बिनि याक्तै हांकाय आबनिफ्राय द्रौपदी मुर्मु बनब 22 तारिख अगस्त 2022 हाइनो हाय रिफिका आबोनि परे सान नों आबो तिरो जेरि तमाने आबो नोंथां नों माबले तुइ मा न्यूज मीडिया या सोशल मीडिया रगो सार ना आबो जतने कपि दङ आन्थाने जत कपि दङ सिल कायतु जक पदन दङ आंगाबो तांगेसो ताबो खलाय आंगो खलायने सामुंसा एसेनो बयबे केबें जानाय बले अमो सामसे मोर देन ना फिसासेका कबिजका हांका ग्राउंड प्रिपारेशन खराय आं ऑल इंडिया रगायसानो इंडिया नि केरला ते सुरु खालाम जम्मू काश्मीर बादे जत स्टेट जम्मू काश्मीर चिन मेम्बर दङ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद गभ अफ इंडिया बाय रिकगनाइज खालायजाक रेजिस्टार आरो नैबे नेशनल वर्किंग कमिटि दङ ततंग फायदि आंबो साबले जेकुन बर फायदि साबले आं इखौ थांनाय 4 तारिख अगस्त बो थाङै आं 9 तारिख गिफिलो आं आरो कांग्रेस भवनखौ थांका हा ताइनि नेशनल कमिशन फर सिडल ट्राइब्स थाङै आरो थाङो कमप्लेन रिखा तिरप्रान जे प्रॉब्लम नि थाङै दत डकुमेंट रिखा आं सबमिट खालायका आं आरो वाइसन सिल टिल तुमारा कतंगो आं पर नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन सिल टिल गना जतंगो सिविल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऑफिस थाङै सिल टिल वाइसन सय रिटु फेउ तो फाय रिसीव मानता आं साइमानो बरक खायना मुसुम खाया एबं खायना नायया तामनि एंकाय जनगण सिने अमनति सिनति प्रसारण बुटवा साइमानका एवं सिनि जेताबो लिडारक जेता खाइ थानाय रटा जतन बरन थाङै तथ्य व्यक्ति लफुली साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली प्रूफ खाइ मानाय करै आबनि बागै जारा जन समर्थन नांगौ गामा हाय समय ओ जेमन कामारक फुकाय सब हर दिलिक जितुमफोरसो तगु
ঠিক মাইনা বড় যখন ফুঙ্গই টংফ্রুসে বড় আবনো তামো প্রবলেম নি যখন সরকার নাফ্রু আবনো তি ডকুমেন্ট বেস কক্সা নাंगौ गां आगिस कांगो साका गोबां मानसिले आनबा सजाखा जे तिनि 2019 रग आसामयो कोसामर अक्टोबर मास रने सामाख्रावो आफरो 13-14 जना जे ताबुक आंचलिक पार्टी जत लिडार प्लस ताबुक रयेलसियन ताइसिनि पाताल कयनाबो बुकुक बबो तंग आफरो बरा आफरो थांगै आसाम बबनो साजाका बरक काइसाबा डकुमेन्ट प्रुफ रिमानायख्रै किछु कै सुरु थांगौ जदि ना आं थांगाय तांथ पुरानि थेसिस लांथानाय बय लांथानाय ल बय लांथानाय जाति चिकन खासिन कक्सना सुबा गरिलिया आबना क्वेश्चन खायखमोन नों ससियेल जास्टिस सानमा हायनो गुबुननि बसं नि जारा नों एडभोकेट पाबाय रगो परगो ओ जे केरांबाय जों बिसिंतिनो नों बाय काउंटर फाइट खाय माने परेव खाय आबनि यागोला फैनों जेनि म ससियेल मुभमेंट सक्सेस इन नाहिन वाचो जेनि तरफा से चावना हाय दिन वाचो खरादि जे कोनो लनि एथिक्स गाकाय निनि जाति गोबां दफा गोबां दुखुं गोबां रां नांबायया निनि मेनखाय एविडेंस डकुमेन्ट बा निनि जे प्रमाण पत्र बांला बायनो प्रमाण पत्र डकुमेन्ट तंगाकाय केबो किछु खायमिया नम्बर 1 सानो त्रिपुरा बाकी इनजास्टिस इनका सिन त्रिपुरा सरबा थके जाखा मार्जार एग्रीमेंट खायका कार्यकरी इनका 15 अक्टोबर 1949 बारनी संविधान सये आकय कार्यकरी इनका बुफ्रो 1950 26 जानुवारी इनका हेंकाय बारनी संविधान कमेंसमेंट आर्टिकल से तो 394 आरटाम से तंग ताबं परीक्षा रवाना र जे आर्टिकल 394 सराय सांगो बारनी संविधान उसको चेंजाखा आ संविधान रक आफुरन सिमे कारबाय खायजाका अमायके स्राय स्राय सेतो सेकेंड सिनि बरक आबनति आं ताक्सुजरा केबो जदिना आं अमायके आर्टिकल दिखलायै अवेयरनेस खालायखान कोन तिप्रासा लयार कोन तिप्रासा बुद्धिजीवी सिगिरो टंका फायदि आना प्रुफायदि आं बनो 1 लाख रां 15 नि बिसिंगो आं जाका पारि रहनाय डकुमेन्ट खसा फुनु फायतुन हेंकाय जों साइमानो कमेन्समेंट माने गाय 1956 जानुवारि गाय त्रिपुराव गाय तांग बाउट जरा फातम बर फाइबा और हानि मालिका आबनो बखर गब तुबु सिमायाखौ हेंकाय आबनि बगैनो ताबुक आं बोसांगो ऑब्वियसली आं नायनेखा दुइटा पार्टी थांनायखा कायसा पार्टी मथा बबे एक्सेप्ट खायलिया 2024 जानुवारि मासो खरक्स आईएनपीटी नि लीडर साका आं हत्ता कथा बिदा फारि खालाया ननि बगसिका फियाबा बिनार खाया नायनाय माने बिनार साफिसियेंट बरक गरै ओंखाय जे लीडर ब पार्टी माने एक्सेप्टेबल जनगण खायांगै ब बरक पाजन अस्तिक्लेमिया या काजेना आंगाफोरखौ स्टप रेखा आईएनपीटी नि कक आं स्टप रेखा दा ताबो बर बरके चलि दं आबो हामिया सानथाया आं ताबो आईएनपीटी में याकारोबो सायाखौ याकारोबो सानाया तामने इनका आं 2-3 बार मीटिंग खायनाय माने एक्जिक्यूटिव कमिटी 5 जना रक 3 जना फायो नों बाइके दिसना नाय जेकुनो संगठन खायनायका 5 जना फनो 10 जना जदि कमिटी 10 जना न फाइमिया कनि फाइमिया फनो अंत 10 जना नों 6 जना फनो एक्जिक्यूटिव कमिटी नि सिस्टेम गा 5 जना नांनाय बले हेंका आमा हें माइया गाबोनि बागैनो आं नासिङै दङो वानसुगै दङो जेहेतु त्रिपुराव ताक्सिन त्रिपुरा साहेब 90% राजा सिफियक सना हिंतो यादबा राजा सिफियक सना एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंड जखन बरक गंगै थाका एनसी संनि मुभमेंट थाका आरो आं नासिं माथका जेमन त्रिगतर हमला जखन नङा नासिं माथक सनायब्ला लाइका बंनि मुभमेंट सेस आमफ्रा हाइन टेकेस ग्लाय फैजाका तामनै देइस त्रिपुरालैंड ता ग्रेटर त्रिपुरालैंड बमं रुइ फैलेजका इनका आफ्लु नासिं माथक थाबो आसुकसे अर नक आसुंको प्रश्न करि कन्टिन्युअसलि आं डकुमेन्ट साबमिट खालाय दङ थेसिस सै दङ लिफलेट सै दङ रुल्स एंड रेगुलेशन सै दङ एमन के आनि जेताबो संगठन कतार खाया माने पूरा एडप्ट खाने बागै सिमिस दंसो जत जेम आम्बेडकर संविधान सै हमायना आं जत रेडी के तनिखा सुदु आबनो एडप्ट खायदे एडप्ट माने तब आबनो सर्वसम्मत गृहीत खालि एडिशन अमिशन खायना सै बाकी दंसो नों संगठन हाक अंकाय सुवाग नंगै तातल साय मांगलाक केबनो ब्लफ्रुं मांगलाक
omah joton an rule and regulation setung mane bo soang nang ifana bo philo thangse banglak abong bisinga anaro board mane no joton bakha joi khana asisa me korbo anaka strict 10 jana phano sing khaichanai janagon 6 dafan amjake sinthanai kobino kerwa maya ang tabung nai nemani jara meki neta meki educated saksana sida degree dari certificate ganang ang muti dafani hamjakan sanai rok borok so dafano dafani kobui odikano tuyui thungtung eko jamon Tripura motha tabuk nini yakung yak go sekre asungna jaga khamplai sekre yangka buina hani bage se kokoro to sajonga sini je chairman ang bini birode samaya ang bor takpur saman khayo ang bono sudoi matu tamba nungno phaji nungno Tripura hani malik saka ba bubagra joton lekabla nung sudu nini je yapri sema ba kya nini hima ba kya nung dofna phiok maya anga kok sasabla tanmen kai nung nijin bokrak khaya sam bokrak ba biplop debni anta proof tongo nung jote nam ka tabung aro nung kasari di anang proof sarang kok saya antan jote record khlai tung biplop deb samat tongo 8 tarik March tahun holo samat tongo 2024 ni antan jote record tongo biplop dam sakabo ami Maharaj ke বলেছিলাম মহারাজ আপনি কংগ্রেস ছেড়ে দিন কংগ্রেস সভাপতি ছেড়ে দিন মহারাজ আমার কথা শুনে নতুন পার্টি করলো সাকাব শেষে মেসে এখন আবার আসলো আং যত কক সালিয়াবো কলক কাজের আং বনাও সেজাই সামাইয়া আং বর তখন হনু টিল টুডে আই এম রিকোয়েস্টিং বা আং হাম্বল বনাম পিটিশন থাইयो नों आमाहाय तोंगे फारि आं जे साइट माना बुसु कबुया सेमिनार खायनो जे कोनो मेटानो क्लियर याखाय आं साइट मा बेसे कबुय आं तिनि सुका असुक साइट मानि अमकी इंटेलिजेंट ब्रांच थाया इंडिया गवर्नमेंट थाया रिपोर्ट थांले इंटेलिजेंट ब्रांच रे सामंताम बरफ नरक साजमान बा ब न्यूज मीडिया ताम खलाय साबताम साका साबबुति साइटं बरगब नाइटं सयो ताबो नरक जे खायत माने अमन मन मै देखाय न नंग मखे इंटेलिजेंट ब्रांच रक खानायान दं हायदा थाङै नायला अफिस Tripura सर ट्रान्सलेटर दं गतं इन्टारप्रेटर दं बर बुइजागा सोंगो मकक रयतान बाब सागागा बर मासो साख्रि खालाजक दं आपके बांगमान दं बुझिगा गां ताक सानाय माके सिनि बर ताबो जे एडिसि सान माने आबो आसले आसामै आबो सियाङै न एडिसि सानो एडिसि साना कक्स दंमैया तानि बागे इंकाय गोविंद बलपन सामारक आबो प्राइम बरक सावा आबो सानाया आसामैयो Tripura बुकुं बारक दसरा देव सिकांकाय दुईटा কক बायसि Tripura पार्मानेंट चिना समाधान सुतिया माहाय नानांगिया एकटा अंका Tripura पुनांग राज्य मारनाय नाथाय केसगाय असेंबली सीट जे 1941 संका नसरे बजाति बुसुक आमाहाय के बारनि समिदे जेहेतु तंबा 1950 सीपी बेखेबले गा 52 सनि কক साइतु लोकसभानि सिगांवाय के बर दाबि खालाय सिलायति तंबानि जदिन बर छुट्टी खालायसे गाकाय जवाहरलाल नेहरू से आराम से नंबर तो कांग्रेस था काय आराम से साइतंग मा को कसम समायाबो ताबो फायदे 1907 तो जे नबिसिं नगसानि जे सिक्सिल सानै मानखा खूब गर्व खायो हारखांगा थिंतो किन्तु आ समायाबो Tripura पुनांग राज्यखौ मात्र 30 ता टेरिटरी काउन्सिल बा रिजनल काउन्सिल बायसे आफुरु सलितंगो आ समायफानो Tripura सरक सों अंको नायो एसेंबली से 80% नायो डॉक्यूमेंट ताबो आन्था तंमा तिखा कायता तिखा कांका आफ्रो मानथांगमो पुनांग राज्य रिफ्रु साइटा खायबो मानथांगमोन ताबो 27 तेइसा खायना तंखा दाबो बायना तंखा सीट डिलिमिटेशन नाबनो बुझिका एका आबोनि सिगां ताबो मुभमेन्ट खायना आंसनाय आबोनि बागे आं सामानि केन्टु नासिमा आं सिटंफानो एका ताकला 2024 पायना तंखा ते 25 26 तंसु 2 बोसोर आबो तो चेतना फायके 6 मास बायनां तो 3 मास जों थांगो खायदासरि आव नै एका तावं तामनाय जे सिटिजेन एमेन्डमेन्ट एक्ट अंखा आरोबो Tripuraनि जे फाइनाय वान दिरक माया आंखौ इन्टारेस्टिं अमन फ्रनायो जारा सिया सेपारेस्ट सानाय लिडार बुतो सुतो तनाय रं सनमसे गमो अरताम तंग अरबो कागवा पयथुन मोदी साहर चक्रांत CAA 4 कोटी बांगाली निदन प्राइम मन्त्री पत्र सह सिजाक मानिक फकेर कलकातानि म बय आं ते 100 नाहार नं इंके बता 100 नाहार नाहारै सिन बरक जारा लिडार दवानो आनो बरक साका आं कखलायका मानिक फकीर बिनि अबय सिनानि टेलिफोन नम्बर पंगो आं बय कक सालायका जत सालायका बर अरस राय साका जों भारत बाहामानि 1947 फाइमानि आरो 1971 जरा 4 कोटी दंगो ताबोखाय प्राय 1.5 कोटी से बार खेलान सोब्रक
tabu bosing nagorik maya dan norok Tripura ni ka bahai ke borok nagorik tagorik buti ke bangka bahai ke bangka borok si saito wan disi nari Kolkata wan disi borok bahai ke hasam kai tongka engke tabu ang horidan da kobar na je ang no hamya sane borok kobar bom to ada sab ada oro jara kekrik borok ke khanatun ani bokte gotono naslewe ano leadership mani maya atu kabangman tongo prithibiwo kebo ishani dudro ponto joge joge অবতার ফায়া পড়ে কেবল সমর্থন মায়া মামান বা মায়া বলে গান তাক সানাই মাকে মসি গণতন্ত্রনি আসল আকার উকার চিন বড় তাবু সাইমেকো যেমন जों ताबुक सतम सेप्रेस साथे लामाकरि आं ताबु बुसांगो सावो टेलीफोन नम्बर आगे बरिखा जारा साइसे कुबि कुबि न जों अरो ससियेल मुभमेन्टनि बागै सिने आइनते अधिकान्थि डकुमेन्ट यागमान्या साक सराय स्रेङा साक केब आंबा पाजना फताहिमतुन जारा इन्टारेस्टेड दफानि बागै जों वानसानि बिरोधि आन्दोलन यामो Tiprasarok tini ohawa bumi putra pahakai tini obumi hoite sing tabu kemaka bahakai cini odika yang tangka baksa so rajana amal simino wanji rokba general kebang abo sampurna tatal anthani 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 71 81 91 মানে যত আপডেট tung খুব ইন্টারেস্টিং রও আসল চিনি যে peak population bangkai busuk ekan hoite ekatus dara apro peak population ka baik yang kamala ekasi naine de 91 naine de 2001 naine de apro ketai 30 31 bang balance ke tonika age kha busuk top kasarika abo tamo kasama baki bad growth babo bad growth mane asai mane bagmad bati able ti prasapang to wansapa thuksa pangthun hoite thuksa bhi kbangi busa manu bobo haile kase ko boi साला मासले बाइमिया बले कम से कम 9 मास भग न मातनी बाबले काबो हाय न बाड ग्रोथ या अब खाय इनफिल्ट्रेशन ग्रोथ इलीगली इनफिल्ट्रेशन ग्रोथ अब आन्था रिफ्यूजी बय बटं आगिदो फुनुका जारा तथ्य भित्तिक हिमना मुसुगां बाय फाइदि आबनि बिसिंग मन्त्री एमएलए रक साना मुसुङै जदिना आ मन्त्री एमएलए सय आंबो सिनि ताबुक सिनि रेसपेक्टेड ani tako onime sangai मन्त्री साना टार्गेट बर सय माखा बर ताबु मन्त्री माखा नङाबो साना थानि तबे हरिजन दे बर्मा नाहार मुं मन्त्री सामाया आंखौ जाति बिरुदु बुया आं आइन किसे मिसे जे स्रिंमानो आं दफन आं सानाय इभेन आं संविधान बयसारा ए संविधाननि फाटार नट ए सिंगल वर्ड आं सानाया संविधान बदिनो सेंजाका एंकाय सोनका बायकाय अरहानि उपजाति नै आलादा स्पेशल प्रोटेक्टिव लॉ से 330 इसिमी 342 जरा रिजार्व गाय all cox bianaka others then ni je fundamental right sa tongo abor pon chin bai kring thaka hega abor no ang samala ang tamo nogo asu saitoma norok sringari skang ang samani jara sigito buddhijibi taw english medium ko musu article muri to norok tabu neto no naimanu boy pena nangya burung burung kai nang tabuk jes oba haike social media bisingti yakaba news media ni saitoma kai at least 5% pono sering bagathun thangai mic kai wakai pono to masa mangi chapu to ma nangai ble ang sai jong thangai aro thangai to ngiable karon mo boro social justice mane what bujekhu baksa social justice what সংবিধান ta tong man ang no second kadedi abon pai no ang asa kolokhai na ya o saptano social justice ni kok baksa batam sasaima are abo সংবিধান sikrei abo ro biang osai nangni phung paksuk o borok ain bsia sinabar naya bong nogang semen dui pata boy jatong krei ha dui pata boy jatong kugrang waswana jago cinti prasarano oro social justice ko ang je saitoma ang to niji sajing saitoma yable social justice ma preamble tam sijekong preamble sa tongo barni সংবিধান preamble srai ko sarika or say the people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice ni kokso social justice arkhadi justice de brawa koton ma omono nang obono tisa jamano nunugjano focus nunugjano porimana jatong huta borok
or the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. To secure to all its citizens, kaba cengketamwe tini secure kajaleba, unsecure nakaba. Abang pore set nadi. Justice yang dia beragala kotor zara nung nai nangai. Abu social, economics and political. Angka social justice samani ba. Orang social justice mana? Social, economics, political. Jotan sudah deprive le. Angka sini political right baik nazaka. Baik Bangladesh ini baru hasil tu apa? Aman jodoh kebo proof tu ansaka ini tahun salah narok unbirudi affair lagi. Jaya Tripura tabu baru di Bangladesh kiri file narok. But tabu illegal citizen. Boni besar buti jodoh illegal citizen. Another article 5 First amendment to last amendment boy antan tu. Bawa tak coba ini ba. Abang bising kelai ke baksa separate state jadi na angka ba anggo mongya blok sipar separate san mano. Abo baksa tam sabah siagra article 23 so. Are baba re neng abo pasti sia confirm. Article 2 hungkai bobni use kelai ga kuno rashtra tak ketal Bangladesh tabu India apa ini angkai article 2 ni use kayu. Article 3 ringka kai nang ta Tripura ba tinta kelainya ni. Ba Assam ba Tripura thansa kelainya ni abo orang use kayu. Abo pon se bujia rokse tabuk baksa menteri neta kai au Mahatma Gandhi Tripura ni Mahatma Gandhi hai ingna musung gei baksa father of nation khai muja gei tonglai jable engka abo ni bagai na ang sanai makai ang sai tangmani mo kubuide erang angki Tripura saya nang seminar khai di ang seminar bagai sai tong kabang ma borang thang sitriu budi jibon debu gachini borang mani matamo engkai asol jaga o khai thangya sob bumung khainan bagai TV nukjana bagai homogno serious tabu asol language itu ang nuka যখন নাকি কোনো কিছু একটা 5% সীমা হওয়াই লখাইনা আবন্তি সাইলেন্ট কন্টিনিউ আবো কমপ্লিটিং এসাক আবো মুভমেন্ট করেছিন থানি ও যেমন বাংলাদেশ স্বাধীনতা ভাষা হইতে ফাইবলে ল্যাঙ্গুয়েজ ভিত্তিক কন্টিনিউ পর ফাইখেতা গাওয়াছেন 1952 সিমিন কন্টিনিউ খাইতা পরে 1971 ni 16 ডিসেম্বর স্বাধীনতা মানকা গান টাউক সামনে লিবার্টি থটস এক্সপ্রেশন বিলিভ ফেথ এন্ড ওয়ার্শিপ or যত সেতু প্রিএম্বল abon bisingo directive principle state policy atris article ang abo porikhanar kaino ang asukok sanana ya chin do forum thane ang abedan khayo jara soisoi ngaka phaidi orok o matter joton thansa kai serious kai phaidi ani first among kai chini je merger agreement violation khlaijaka sungsanga khlaijaka aboni bagai sing abon ti tabuk challenge ma khlainai engkai so baksa abo laithangaro so কোনো দিন আইন নিলাই মাকরি ব্রিটিশ মানে ল সে তাও চলি তঙ্গো আইন বুড়া কসামবা আইন কসামবা অর্থাৎ সে 38 ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি পার্ট 4 আর্টিকেল 38 স্টেট টু সিকিউর এ সোশ্যাল অর্ডার ফর দ্য প্রমোশন অফ ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল দ্য স্টেট শ্যাল স্ট্রাইভ টু প্রমোট দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল বাই সিকিউরিং অ্যান্ড protecting as effectively as it may be a social order in which justice, social, economics, and political shall inform all its institutions of the national life. O koksin bagi sangra singabla. Sinbai kerika. Bharati Samhita bodi 1950 yang katang ekatu jarak si kategori kai Tripura oro phatang borok tu pita phatang borok sona sason ke kamana na tungasang. Oyar abon tu justice je kono borok phana. Jaga jami ti phana. Besabutin dorban nang phana. Kaganya thangpase bicar se mana gero. Sini borok bicar nang na ya. Dabi mang khaina na yo. Moni ni ha se. Moni ni ha. Already ni ha. Nang tau claim se khaina ngo. Abono no claim. You have to claim. This is my land. This is my book. This is my book. I have to claim. This is my birthright. How the refugee who came from Bangladesh will be ruler of the state? It is very much illegal injustice. Bog number loko tong apa hai? Bagai baksa onek comment khayu tamne. Oh answer tai dekhai malia sab sagar dekhai angre dekhai sajong ba. Nang marjar gen sukti klaima ba to do good, to do bad, to tears, to bears, to see consideration ba ni ne angko khlaina ne disregarded khaina abo India government before. India government sing tabo nai nite justice. Your father, your guardian, you have to show our matter. Tini रात गया बात गया महात्मा गांधी थैचांगा जवाहरलाल थैचांगा ताबु कता न्यू जनरेशन फाइवन टी पाइते साइमलिया इच्छा मत खाइ गन जों आबन सु साइलेंगे तो नाय आता केसे राष्ट्र संघ आइना तंगो कोनो सोशल इनजास्टिस खाइगा सिमे राष्ट्र संघ इंटरफेयर खाइमानो आबो निमने ताबो सेपरेट स्टेट ने जरा सेपरेट स्टेट सान तमारक आबरो इंटरनेशनल नि न फाइ कक साबाय मिया आबो नि संविधान बिसिंगो टेन्टो काइसा सोशल न माइकाय जेनोसाइड खाइतमानि इंडिया गवर्नमेंट बा ताबो जों जाय तो मटेकाय अकॉर्डिंग टू द
angka log international amtika genocide crimes kala tong India government sing abna tabu thangi jaga soi miyang gisi karon chin boro omono sachi me kuba chini je tiprasar no ohani malik no je babe omhai kai phaton boro phai rule khai to man omo khai genocide crime no mono genocide crime omo tomong nung tiprasar ana nasle bektigo nasle dong kang sakable jara separate dong asai hupai to na barsa to na aro kojon tongsi batabo je jaga Tripura hani hota kota bidata borok satun khane bong sotorne produji bo nije se arni chairman ngai greater Tripura land nei sara Tripura ka bi Tripura sa joto CPM khane Congress khane BJP khane joto je party khane joto thacha mai kable 90% borok phai kable ke to phaibe dakla mangka sunuka bin thana kun toithe bikokre sese mese sung semano biplop deba chilit khlajak wan je budi se bilit khlajak tab kha ja se bujika ang nasingui tong utakbo nung jonagon abo ani babani khotian number je mo ani babuni siro saya abo je ang je omono saing saing sirkhogoi ang moni bagai nei saing saing tota khuk diran kokoi ang saka ST prasa ang social leader kha saka omo hai sini lama tongo takbo still we have way if you believe if you studies nicely then you will be find out the matter je kono problem no solve na togo engkai seng obono pasa pasi seng bagai dim khaina oban than joto system to abang arta saitan gya tabe khainai anga sa tabu boror kabang mano sojita manai gai jara separated omok santa to na borok sanai tongthun tabe separated tini 2009 ni sar phaimani angno kharabo broken circle ebong separated sanai be sanai se kathai me tabuk sar pasta group tongo yang a separated leader ok nogo asa gai মানে বড়নো শেষ বড়নো হানি মালিক খতিয়ানি মালিক রায়তিনি মালিক আমো হাইকেন যেমন সামলাই ছাগলাই তংলাই মানি আবো হাইতো বরক সিমি সাবদালাই মেদ যত ইস্যু কাইছে নাহান মুং কাইছে সেপারেট স্টেট চালন কাই মেইয়া কাই তিনি সিলাই তিনে রং দুর্বল তাং সাইমানো সিলাই তিনে বাবা হাইনা গ্রুপিজম সিনি বড় থানি ন্যাশনালিজম মানি সত্যিকার ন্যাশনালিজম হাবিয়াকো মন্ত্রী এমএলএ চালানানি বড় বসানা সে চালাयो আং কয়েকবার অনেক বড় সিনজাকা নং বুটো বসে এদে হিমসিগো নাদি buto besar sengjago nin dafane problem naka baike solna takku sengnai kre ang khub dukan ango anaka singka kai sang sago kai se dukana sinaka sarnabo ang sang koila sa thambro ano sir o sar nang muti advocate muti phanai dan son kai sar nang sama seng brai samothan kai so ang thang gablo sa koila sa dharmanagor damsara podnang thang guri phai ka sang kanjor puto thang phai ka ang tam guri tenya to na ba ang observation kayo gana prai sini bazar ang kain kaina anas urthar phayo ga sar nang je sama sanga bang tonglo hai pa baksa baksa sau sini raja samodan khaiman ta na sinai tang khusau ang saka bu na ching tori tabe jodino aini moteng kai tang sini bai ka ang sai pan bangkha tabuk central government bo kichu khaimia tangai tabuk kuno bo 125 amendment direct fund bill per pass khaimia karon bong than tabong hai rajya sabha lokosabha majority khainani moton krei age khe borok Rajya Sabha Lokosabha ka board of account khlaiye applicable lai thana lama tongo bas suspension khlaiir pondo 140 42 jon apply pondo borok bill pass khlaiga tabu khaitei manliya bong tha abai khomota grekha ga o 2029 jorle bugungo thogruno asai tongsri ga phiaba delimitation chiska ageno bill passing jak 2003 no 27 sakai parliament seat babang rijang na 800 seat khlairana ni kok engkai Rajya Sabha ni seat babang nai 300 klaina kok borok aja tabung komata 300 pate kia bara phang nai 600 phang nai engkai assembly seat bo protective state bar di bai nai karo jonasangkha bang thaka engkai Tripura bo tai 30 ta moto bangna bagai Tripura already proposal rohajaka abo file bisingo bondi Assam bo kai tai 60 ta bar na bagai rohajaka engkai ma engkai north eastern kabang ma state rohajaka Mizoram tai 20 ta bar na bagai aptike kaisa kaisa survey klai motamoti jotono election officer soi tongka abo jora phaigankai jehetu delimitation commission rok bora apro 27 ni sikang 26 roka bora apro parliamentary joint parliamentary committee bora apro khlaiye khlainan borni ekta gotongta apro ka joint parliamentary committee ro phai nang state muti musu seat bernai gannorok seat area khladi amok khladi engka gosika ka parliamentary bill pass laitu abo joto ma khlainai jehetu 2003 pass khaitu abon joto no engkong thana engka 2027 angkai sini kaisa bosanggo kaham good scope tongo ani kokai Tripura o baksa ang khuk khnaka o wansono sung biar khlaina so tamo wansono nasle ni wan nasle ma koksule wansa India settle tarikha India government sung to wansa walina kok buya
Wansa ari buya. Bongni rajyo tongo rastro tongo. Bongni Bangladesh rastro. Pochim bong rajyo. India government sal phai me tam tangba. Wan dino or Tripura danga nang Tripura sar botha jaga nani si onek goponya ko hui mat nang baksa bakso. Abo hai buto ko ro anta satun. India government tamba government. Government in Tripura wa Rashtrapati Sachin khiklaye 145 jari khlaye. Bisar phai me deba. Bangla hani tini boro bhai ko hani malingkha. Seng makhlanya seng angnai makai wanjai neng India ni kahai pi jaga me le jao bagi tong ita amra bitaron chai na amra sai bitaron je Bangladesh bibina samaj sapai ka bon pochim bogo boni matibumi tomle angkai tin north eastern tin dokol khai tamani tini omai ke India kabang ma jagan tabuk bor dokol khai tongo angka boro bota tir kari patraing to angka boro na tini sab jaga rekha bo India government ri tongo India government ke bongoro mi tikle meya kichu khaya eka ang sanai makai neng jasana jasapa jaga itu abana na kokroi joto din kothang tongsak jotoi seng chini borok kok thaisa kaina sanangnai mo chini ha chini sason nane bagai chini odhikar tongo tamni bagai kai 1931 1941 ni toitho 1921 toitho dharma biktik thuruksa ni tongo thuruksa sai kebang thuruksa thangpai beka thuruksa rok parai 80% thangpai beka dia eko Kanadi ang jasono 1961 o Thuruksan sangka tomani 2,36,000 aja kau 30,000 kento 1971 kai 1,03,000 songsu otat busu thangka naita busu persen thangka angka borok thangka borok agero jami borga darsi angka Hindu wanjai bai Thuruksa sing thancha kai mugli thancha kai amai kai angko khlaye jekono angko tako System by Matomo. Jara Gonit Bitpan ang by Paito Nangso. Jara mathematical expert of Paito Nang Punuviruan Proman. Karantam Nika, Jacono thesis Kayanta Kajoto Digano. His of Kayanango. Nini Mongorabaya. Nino Songbidani Logi Bike democracy out of fraudulent democracy about Tika prove non enable and ka prove Antantong. Ang Hakayo, Tiprasa. Ni tahu kono lama bondo buya angkai tabu ko wandi West Bengal wandi se eje borok se suitongo borok se boy suitongo ro borok se suitong angkai borok saro takphon mai khongkai Tripura le borok bahai ka ro adang sodang ro hani maling thoi ka borok ang khar phema ba amono se bokhor bai me khongkai ba dara agot lawo ta no hok nang ro ka borok haino ang basinai kaje ka takhu bukhorok norok angusam ngosau Raja ni bingkau kau tatong di, jangan leader orang kau jauh, Tripura motan leader ok, raja na tahu asuk besar kita mano, norok sansang di, sabdan dosa jatuh corruption sini certificate kita norok, tanggai norok corruption certificate kita, norok tahu bahaya bela, sini barang mana bijarang kalpang tun, mebar jama teasan jatuh nationalist movement khai fika bela, sini bawa raja ni orang biglop deni dalal giri khai, oh je BJP RSS in dalal giri samsi giri khai, Tripura sana dong soknya ni abotongi me bela, binta ya pirito. Botabu silai tu nera no repro bosaka 19 tarik ko samarok angto no 18 rekod tongo botam saka pro 19 tarik ko je Biri Bikram Maharaj ni 116 jormo barsiki purbo khumulongo bin bibi songkorni tongo boprotam sa nar khobor mantana 100% ko boy 23000 backlog sakri 5000 aga 6000 ADC police biang kamakasa tabo sukriwo a sukri sijak tongo bo phunukja baksa ba sukti kabang kon ko tong ni tabuk Tripura son thoge nayu ang ati khai na bagai borok lagok rikha chief secretary thani onkhonai bole charo yak national leader ko khana jong to rangso khana de nar khana di ang nor birudi samaya amti Tripura son thoge tatal ta sari horizon devel ma jodi no mo article muso ang kuno ব্যক্তিগত na eta khaimia pia ba tabuk nor khmang to tanga su prodoni birudi sa angla tothyo proman ba saitong le bole bui be tijel tongo bo sob sob ne bini kok thik rei Tripura son ni bagai yang mukti datan tongo yang kalau wansa bai bo sangwading sai tongka ang ugrapan thia ang produk bani ke job tok kathang dongsak ang nara bana silai tong icara musungo tai noro no kaisapono jengjal khikalai nari gelak so borong khati asasi toka yang Tripura son ni kaibla no jengjal ngui tongkha aba hedaba kajin takhoro bokrok norok jodi na ang be samung khaina ka ang contact nari 9612889988 awar norok 13 tarik ni segang 14 tarik bisingo norok call khaji call khai kangkai
आं बाय program 15 तारिखो जागा प्लेस साहनाय आप्रो फायदे सिटी माना नांजात जों साबदाना बगे फायदे और कोन तिब्रा मथानो सबाय फायदे फसाया बीजेपी याकार फायदे साया मका सोशल मुभमेंट छी अम्मा पॉलिटिकल मुभमेंट बुट बसा दाम बगे या बुट बसावै नर नुखनाल बताबो तिब्रा मथार तेरटा माने दफानि ताम प्रॉब्लम सॉल्व खाय माखा माइया जोंखा म सोशल मुभमेंट जों सोशल इनजास्टिस खालाजाका सिना अधिकार न सेगेरि जाका अम्मा हाय अननाय होय तामते तामन नोंसोर बेलाका हामबाय आं खुलुमजावो फायदे जों डकुमेन्ट हामबाय